औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू Today we are going to discuss the chapter 5th of 10th class geography, minerals and energy resources. Before this we have already discussed what are resources and their development. Then we have also discussed forest and wildlife as resources, and also water resources and agriculture as a resource. Now this is our 5th chapter, mineral and energy resources. Now what are minerals? Minerals are the natural materials in which the metals and their compounds are found in the earth. Minerals چھِ آسان یِم چھِ آسان natural materials. When we say natural materials, we mean that they are present by nature. They are present in this planet by the mercy of the God. یِم چھِ اللہ تعالیٰ ہن آسان تھٲمٕتۍ یَتھ منٛز. تِمنٕے چھِ أسۍ وَنان نیچرل میٹیٖریلٕز. آسان کیاہ چھِ یِم مِنرَلٕز مِنرَلو منٛز چھِ أسۍ ہٮ۪کان ایٚکٕسٹریکٹ کٔرِتھ میٹلٕز یا میٹیلِک مِنرَلٕز یِم آسن یا نان میٹیلِک مِنرَلٕز آسن یِم تہِ مِنرَلٕز آسن چھِ یِمو منٛز چھِ أسۍ یِم میٹلٕز یا نان میٹلٕز ہٮ۪کان ایٚکٕسٹریکٹ کٔرِتھ. یا یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ یا فِوَلٕز چھِ آسان. فار ایٚگزامپٕل کول پیٹرولیم نیچرل گیس دیٖز آر آلسو مِنرَلٕز. یِم تہِ چھِ مِنرَلٕز یِم باے نیچر چھِ اللہ تعالیٰ ہن تھٲمٕتۍ یَتھ پلینیٹس پٮ۪ٹھ. فار ایٚگزامپٕل یَتھ دیٖز آر فاوُنڈ انڈر د أرتھس کرسٹ. أرتھس کرسٹس منٛز چھِ یِم آسان. Geologists define minerals as homogeneous naturally occurring substances with a definable internal structure. Geologists دَپان یِم minerals ہسا چھِ یِم ہسا چھِ آسان homogeneous. Homogeneous مطلب گوٚو having same composition throughout. یِمن چھُ same composition throughout آسان. مِثال اگر أسۍ چایہِ سۭتۍ نوٗن یا یتھ آبس سۭتۍ نوٗن چھِ رلاوان پتہٕ دِمہوس گرٛٮ۪کھ پتہٕ اگر أسۍ کانٛہہ تہِ ڈراپ تُلو سۄ تھایہِ ہِوُے نوٗن. سالٹ ٹیسٹ آسہِ تتھ سٲرسٕے ہِوُے. أسۍ چھِ ونان ہوموجیٖنس. دِس اِز کالڈ ہوموجیٖنس میٖنٕز سیم کمپوزِشن تھروٗ آوُٹ وِتھ اے ڈِفاینیبل انٹرنل سٹرکچر. انٹرنل سٹرکچر چھُ یِمن ڈیفنِٹ آسان فِکسٕڈ آسان. ارینجمنٹ آف ایٹمز یا سٹرکچر آف ایٹمز یہِ چھُ آسان ڈِفاینیبل یہِ چھُ آسان فِکسٕڈ. مِنرَلٕز یِم آسان چھِ دے ویری اِن نیچر. د نیچر آف دیٖز مِنرَلٕز ویریٖز. فار ایٚگزامپٕل سم آر ہاڈ, سم آر سافٹ, سم آر لسٹرس, سم آر نان لسٹرس. It varies. Their nature varies. Why it varies? Because it depends upon the climatic or physical and chemical conditions of the region. یہِ چھُ ڈِپینڈ کران یِم فِزِکل یا کیمِکل کنڈِشنز کیاہ آسن ییٚتٮ۪تھ یہِ رِسورس اَسہِ ایویلیبٕل چھِ ییٚتٮ۪تھ اَسہِ مِنرَلٕز ایویلیبٕل چھِ تَتھ علاقس منٛز کٕم کنڈِشنز آسن فِزِکل کنڈِشنز کیمِکل کنڈِشنز یا کلایمیٹِک کنڈِشنز. فار ایٚگزامپٕل اگر أسۍ ڈیزٲٹ ریجنن منٛز وٕچھو اَتہِ چھُ زیادٕ پہمتھ نیران کاپر رِسورسز اور وٕنکیٚس مِنرَلٕز وِچ کنٹین کاپر. تِم مِنرَلٕز یِمن منٛز کاپر چھُ آسان. دیٖز مِنرَلٕز دیٖز آر اِنڈِسپینسیبٕل پارٹ آف اور لایفٕز. مِنرَلٕز چھِ یِم چھِ آسان اِنڈِسپینسیبٕل. اِنڈِسپینسیبٕل میٖنٕز اِنسیپریبٕل. اِنسیپریبٕل میٖنٕز وی کین ناٹ سپریٹ اور وی کین ناٹ لیو وِداوُٹ دیٖز مِنرَلٕز. یِمو مِنرَلو بغٲر ہٮ۪کو نہٕ أسۍ زندگی گُزٲرِتھ کینٛہہ یتھ پلینیٹس پٮ۪ٹھ چھنہٕ زندگی یِمو مِنرَلو بغٲر پاسِبٕل کینٛہہ. کیازِ اگر أسۍ وٕچھو پرٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھِ أسۍ گرن منٛز وٕچھو نیبرٕ وٕچھو فار ایٚگزامپٕل روڈٕز بِلڈنٛگٕز کارٕز بسٕز ٹرکس ریلویز ریلوے ٹریکس یوٗٹینسلٕز ایگرِکلچرل اِمپلمنٹس دیٖز آر آل میڈ اپ آف فرام دیٖز مِنرَلٕز. یِموٕے مِنرَلو پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ یِم میٹلٕز یا نان میٹلٕز یا فِوَلٕز حٲصِل کران. یِموٕے سۭتۍ چھِ أسۍ ہٮ۪کان یِم چیٖز پتہٕ تیار کٔرِتھ. لہٰذا اگر نہٕ مِنرَلٕز آسن لایف اِز ناٹ پاسِبٕل. وۄنۍ کتہِ چھِ یِم آسان دیٖز آر فاوُنڈ اِن د فارم آف راکٕس. راکٕس فارم منٛز چھِ یِم آسان یتھ أرتھس کرسٹس منٛز. سُہ پرو أسۍ برونٛٹھ کُن یِم کِتھ کٲٹھۍ چھِ آسان کیاہ چھِ آسان. وۄنۍ یِم مِنرَلٕز چھِ یِم سٲری مِنرَلٕز یِمو ساروٕے منٛز ہٮ۪کو نہٕ أسۍ میٹل یا نان میٹل یا یُس اَسہِ اَمہِ منٛز رِسورس چھُ سُہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ایٖزیٖلی ایٚکٕسٹریکٹ کٔرِتھ کینٛہہ ساروٕے منٛز کنویٖنینٹلی یا پروفِٹیبلی. کینٛہہ مِنرَلٕز چھِ یِمو منٛز أسۍ آرام سان کنویٖنینٹلی یا پروفِٹیبلی یا اِکنامِکلی ہٮ۪کان چھِ رِسورس اوبٹین کٔرِتھ.
those are called ores. Ores agar define karo, ores are those minerals from which a resource or metal or non-metal can be extracted profitably, conveniently and economically. Economically means go at gets further to pat yun. अगर अत 10 लाख रॉपी लगन एक्सट्रैक्ट करनस अत गस पत 20 लाख या 30 लाख या अत गस प्रॉफिट यून बी गस कन्वीनियंट आसन टेक्नोलॉजी सह गस फीजिबल आसन अम खतर सह गस एसेसिबल आसन युति अस हेको ये माइन करित ये रिसोर्स युस छु लिहाजा हेको वनित यम सारी मिनरल्स दे आर नॉट ओर्स सारे मिनरलो हेको न वनित यम क्या ओर्स क्या सारे मिनरलो मज हेकन एक्सट्रैक्ट यम रिसोर्स करित कह तम मिनरल्स यमो पे और हेको यमो पे रिसोर्स हेको ऑब्टेन कर फॉर एग्जांपल रिसोर्स मीन्स मेटल नॉन मेटल या बदल कह रिसोर्स आसे यम पे हासिल हेको कर तथ वन ओर सो वी कैन से दैट all ores are minerals but all minerals need not necessarily be ores. Thank you.